So today may rehearsal po kami. There's Georgette taking picture of Pat Mix. Ayan, follow nyo sa every page nila. Ayan yung mga samahan ko. Oh, mga puti. Yes, ganda naman yarn. Toing. Parang pwede sa kubaw si B. Buti na halan. Hindi nakakabasa. Iba-iba din. Pwede rin. Yung nasipit pa. Nabasa ko yung messenger. Una ka. Okay. Pang. Yan. Gamble. Sabay-sabay. Ulitin niya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, last 2, 4, 5. Tapos mabilis and 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. So 3 8s na siya. 2 8s basic. Take to 2 counts. Again 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4. Sa paulit na mabagal. And 1, 2, 3, 4. Pause. 5. Amen. Emirates number 1, Super Emmet. Tingin dito. Amen. Ayan guys, we're going at the grandstand because we'll do some lifting. English yarn. With Eme. Ay, vloggeries lahat. Gusto ko yung ganyan. And of course, buhat guys. Nice one. Anong kulang sa akin? Tikas. Ito? Yung? Oo, doon ang sale, Georgian. Uy! Atletang police. Yun! Ay, ganda. Ba't may tahimik sa gilid? Sorry, sir, hindi ko alam eh. Last 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice one. Galing ni. Ang galing ni Georgette. Pero mas maano mo pa yun. Petas na nga. Nag-way agad. 7. Go. Nice one. 5, 6, 7, 8. Hey! Uy, Mas pumayat siya. Dum-dum din daw. si Sir naman. 1 month. Si Sir. Yan, pwede dyan. Si Sir Jet. Tayo para may tulo. Ilang yan? Last 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Nice one. Nice. Yay! Uy, may accessory pa yung ngipin. Ang lakas ni Joshua. Hindi ba tinanggal eh? Ay! Anong masasabi mo? Ang sayang, gigaling nila. Sinay ko naman, pa-video-video ka dyan. Ispat lang do. Kaya yan. Dala ko muna. Angat sa lang. Angatin niya lang daw muna. 5, 6, 7, 8. Ready? Next yan ha. Ayan. Para si Mahal ha. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ilang minutes ka na yun? Pabigat ba? 2, 3, 4. Hindi na nga yun na nagra-rice yung mga na? Hindi na nga nagra-rice eh. Last 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Nice one. 5, 6, 7, 8. Yay! Nice one. Nice one. Grabe, Sir Isaac ako. Wala akong lulo. 7, 8, 1. Sabi ko sa'yo. Ikot tayo. Wala.